आज सकाल सकाल रान्नाघरे आसार आरेकटा कारण हलो आजके आमादेर बिये बाड़ी। सकालबेला उठे समस्त काज करब और तारपर एकटू बाइरेओ बेरोबो। रात्रिबेलाय आछे बिये बाड़ी, तो बिये बाड़ी आछे बोले तो आर दुपुरेर खावाटा बंध करा जाय ना। यदिओ बिये बाड़ीते दुदिन आगे थेकेई निमंत्रण, किन्तु सबार जोन्नो आमारो आर जावा हये ओठेनी। ताई आजके सन्ध्याबेलाय बाड़ीर सबाई एकसाथे मिले आमरा जाच्छि बिये बाड़ी। तार आगे चलो सकालबेलाय ताड़ाताड़ि करे रान्नागुलो सेरे निई। अनेक दिन बादे बाड़ीते एसेছে लोटे माछ, ताई एकेबारे लोटे माछ सकाल सकाल रान्ना बसिয়েই दिएছি। खूब जम्पेश करे आजके लोटे माछेर झुड़ो बानाबो। तोमरा कारा पछंद करो लोटे माछेर झुड़ो? मसुरिर डाल, शाक, तार साथे भाजा और संगे लोटे माछ। दुपुरेर এই आइटेमगुलो दिয়েই आजके शेष हलो लांच। बंधुरा सबाई केमन आछो? आजकेर नतुन भिडियोते तोमादेर सबाइके वेलकाम। बिकेल होते ना होतेई आमरा निये निलाम मा मेयेते 2 কাপ चा और तारपरे एकटू साजुगुजु सेरे फेलबो। ताड़ाताड़ि बेरोबो। बिये बाड़ीते कयेकदिन आगेई जेहेतु निमंत्रण, चेष्टा करबो एई दिनटा एकटू आगे जेते। चललाम बिये बाड़ी और बिये बाड़ीते आजके सब किछु थाकबे तोमादेर जोन्नो। বিকেল আসতে না পারলেও আমরা কিন্তু বেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম বিয়ে বাড়িতে। সামনেটা দারুণ সাজানো, খুব সুন্দর সাজানো হয়েছে। পুরো বিয়ে বাড়ির ডেকোরেশনটা তোমাদের দেখাই চলো। এসে গেছি বিয়ে বাড়িতে আর এখন ভেতরে যাব। ঠিক আছে
বিয়ে বাড়ি মানে তো আর শুধু বিয়ে নয়, তাই চলো ঝটপট আমরা স্ন্যাক্সের দিকে চলে যাই আর তারপরই সোজা চলে যাব ডিনারে। আর এই দেখো তারই মাঝে তোমাদের দেখিয়ে দিয়ে একটু ছেলের বাড়ি থেকে আসা খুব সুন্দর সুন্দর তত্ত্বগুলো। সব কিছু থাকলো আজকের বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানের। আর তোমরা কমেন্টসে জানিও কেমন লাগলো। বিয়েবাড়ির ডেকোরেশন, বউ সাজানো, তার সাথে সব কিছু মিলিয়েই কিন্তু জমে উঠেছিল দারুণ। আজকের ভিডিও তো তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো আমরা বিয়েবাড়িতে খুব এনজয় করেছিলাম। মেনুতে ছিল অনেক কিছু আর রান্নাগুলো হয়েছিল অসাধারণ। তবে মুখে না বলে চলো তোমাদের দেখাই মেনুতে কি কি ছিল। বিয়ে বাড়ি আমাদের ঘোরা সমাপ্ত, আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি। ঠান্ডা আছে, যথেষ্ট ঠান্ডা আছে। আজকের মতো ভিডিও এনেই শেষ। সবাইকে টাটা আর গুড নাইট। আসছি নতুন ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি।